Mga usaping pambayan, hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro, Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig, magayaga, masayaksak, tan masantos ya kabwasan. Balang sinansakay pinablin dumaringal na programan Orly in the Morning. Good morning! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag ti dati nga programa tayo sapay kuma. Adda kayo iti na siya at nga kasasaad tangal daw iti Martes. Pitsa 14 bulan na Oktobre 2025. Kantabi tayo at technical side ka Edwin Inong sa amigo yo, your one and only in the morning. So nakaiba yo, nakaulop yo, yamang iparungtal na saray manunaniran impormasyon na balita. Aray controversial tan sensational Iran issues. Pakaasulan na aral aliwan panderal. Bakalan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Say luyag tayon na Pangasinan na pinablimiran na dumaringal sakay sarayay vulnerable ya probinsya sakay saray vulnerable ya probinsya no nilira ayay disaster. So, pantutungtungan tayo. Base sarayay report at ate gagimira sa iluyag tayo na Pangasinan na out of 20 Philippines provinces at sakay suluyag tayo ya Pangasinan. So, talagang mipipiligrumat ada sararatay kabyangan na sarayay unyara ya klasen katastrofe. Awalara may agawan na pinanaral ng saman ya taluran na probinsya o taluran syudad so talagan vulnerable o dunyaran da disaster sa kailatan so Baguio City, Tacloban, naalalami Tacloban at sa may typhoon na Yolanda
atan say syudad tayon Dagupan, asali timutla so asalanta na sa may yugyug in the same manner ditan da Baguio City. Araraya, saraya kabiyangan na aray investors. Aman susurbiratan, manggagawaran na research study da, no iner so talagang viable ya panginan na sararatay business. Base mutla da sa may report na BPI o Bank of Philippine Islands ay ni-research iraratan kabiyangan iray World Bank tan arumniran financial institution. Dagupan City, Sakoy, at sararaya so ibabagan vulnerable at unyarang klasen na disaster o dino calamities. Kanyan wala rata niya panaaral da piano anang mangi palitnag ira na sararamay negosyo da at antadala so gawon da no panon ya makaiwas at unyara ya perennial flooding ya problema tayo da syudad na Dagupan. Antayo no kimmunalamat itan sumaksil ya yugyug. Kasi nga sa atin tatalaran na P-box na siya the big one at kailangan preparado tayo amin da sararaya. Sa luyag tayon Pangasinan vulnerable. Tantayo walay open sea. Da sika tayo da luyag tayon Pangasinan anggaman untan angga puni so historin nala tayo ya no para sa siyak ang kapuni so akabatan ko ya walay agawalan tsunami ja Pangasinan o ja syudad tayon Dagupan. Pero atalanti ta ag tayo ni baga no araraya so unsa binatan iran kalamidad aliwan pantataktakot siya pang-create na untalan na panic da saray dumaringil tayo o dino sikat tayo da luyag na Pangasinan magaingan aya pangikabat timot lambengat tapiano anta tayo so gawon tayo just in case unsabi iraratan niya trahedya yag timot iraraya na ilaluan agtimot natalaranan kuang kukumon iraratan. Pero si makapasinagam niya tuloy, pinablimiran dumaringal na unyaran walay nagagawan na kalamidad at manninegosyo andani, pannegosyo andani. Instead kumo niya pangitirla na sa itulong at agawa andani yan negosyo, pinablimiran na dumaringal. Aliling to, jad gobyerno, sa gobyerno tayo. Imbes siya araratan so bulas, yaman lalapod NFA, National Food Authority, o araratay relief, yaman lapo da gobyerno, instead ya iturla kumon, ya libre at sararaya so salanta na kalamidad, ilala ko ni, nung ninyo raramay bulas, yat ilala ko da, 20 pesos per kilo, siya balang mo akatulong iraya bagaran o mamura la itay bulas ilala ko da 20 pesos per kilo no para si katayo at mga saliw tayo lante na bulas at mamable sa 60, sa 65 o 70 o nabot at sararatan per kilo aya at yanda at 20 yasi nga siya antam at makakatulong ira pero jad pakatalos ko manninegosyo manninegosyo ra. Akinat ilako dani kantidad na 20 pesos iraratan so NF rice. Ya dapat kumon iturla ya libre ad saratay asalanta na kalamidad. Aglaratang kumon mannegosyo. Gobyerno natan gobyerno latan at ato'y gagamira how much more at saratay negosyante na mananamot na pangkanawnawa ay tagay so presyo na saratay produkto da kasagsagan na say kalamidad kaskasyan tayon mahirap ya pamilya. Ano nang tayo natan panangitor labat na relief
Panangitor labat na relief kaskasyan tila ya mi pipila. Sampag tao man sanago kayo ya mi pilan panalagar at saratan na politikon mangitor at sararatan ya relief. Ya araya pinilini aliwan lapag samantalang say kalamidad lapag tutayon sinalanta balat napipili na po politika ni suuntan niya kalamidad makapasinagem makapanangnangis kasalanan timot lamang iraratan masyado tayong beholden at sararayang politicians kasi nga agtayo na bilay no ang gapo iraratan asalanta ti lalante awad tan lalante so paniirap tayo perwisyo tila misasalamat tini at pakakalmuan da balot iraratan pero los venos hangga pula nunyalan lanang suki papasen nang ninyo antolamat so ano tanda ang ipasara na loy aya loy laya batas na ito atay free funeral services funeral services nanlapsla intulo kasumpalan niya pinirma nita no ang kapipirma ng Presidente Bongbong Marcos. Judge Silong na Satay Republic Act 12309 o dino Pre-Funeral Services Act aray maiirap ya pamilya ya kapara tayo sa sitwasyon saray ay nagagawanatan niya crisis ya singasararatay kalamidad tan arum nira ya emergency ya nayarin na maging kwalipikado kuno sa programa atan sa inggitar na Department of Social Welfare and Development DSWD ni Tagalog tayutan departamento na ng swapang at walang dangal. Libre la Free Funeral Services Act. Siya pa kasi sumalikot at saya although talagang nakaukulan na talagang nung patitimot siyamin pero maligot ka kasi umpatila. O, di ba? Ang gaano watanlan na mampapanabusit ilalaban to ni. Pambila ito. Ayala, sunanunutan na gobyerno ya iter para't sikatiran mamairap. Libre ya serbisyo no sikatayo so inatoy. Agtila na nanam iraratan niya libre at ato'y gagimirata inatitila. Dapat sa iterda kumon at sararayang kaplusan trabaho malaknaban niya trabaho so iter at Pilipino tabalbalag sa kwarta tayo balbalag mayaman suban sa tayon Pilipinas pero aratan niya kwarta tayo uun lalabat at pigpigaran totoo daan untan tumat at saratay oligarchs yaman papagalaw na gobyerno na antigabay na sararayan mayayaman iran negosyante at ati gagimira si katoy natutumbok na antiidik na gobyerno si kararatan actually so walad bunag na say gobyerno irarayan mayayaman iran negosyante mampapagalaw na bansa tayon Pilipinas. Ingkargalabat leader, ingkargalabat sa presidente ditan, pero jad benagtutan ante ibabagadara katigawan mat na say leader. Si katuya, ayala sunanunutan dan iter at si katayo, libre ya funeral services para sa mamairap ya pamilya.
natalusan tilatan. Ta kaskasyan matlanti, irarayay nanandian na pinablitan inarod bilay. Yasi nga, walay inatoy, ya mairap, ya miyembro, mairap ya miyembro at pamilya, sa pamilya, kalamor, ula at barangay officials, mikiro na tulong, mampagawa na say, solicitation, yaman liber, saray, kakaaro da, o dino kapitbahay da, o dino ditanod barangay da, tapyano wale pantustos, bayar, nasay funeral services, pangitulor, pangipumpon, kanyan, agyula pangkalawan, wala ra inaatoy, at sararatay kakaabayo, at halos dwaran simba, taluran simba, yawatan niya lalamayan niya ang gapumat, so aalagarandan na pamilya daya manlapod abroad, akin, at untan so nagagawa, tapyano makapan usos, makapan generate, na say kwarta at panamaglay, na sararatan sutong. Ay, realidad labat laya, yan nagagawgawan na uobserbaan tayo. Diba? Halos sakay bulan o taloy simba, dway simba, yawad ta niya lalamayan. So inatoy, nilabi-labi mo't susugal. Maong labat, kwanda ya pakatulong itan so nayarin na awat ya balato o dinutong ya pantempay tan na gastos at saya so serbisyo na inatoy. O natan, walalaya ya Pre-Funeral Services Act. Kaya na gobyerno, palurikatan sa inununutan dala ni preparaan sama ipati tayo. At ati gagimira. Aliwan samay dapat ya ialigwas tayo. Trabaho kumun. Although nakaukulan mo't iraraya, although nakaukulan iraya, agtimot dapat siya ipulisay. Pero sa gabay ko ni baga, mas iprioridad da kumon, suuntan la. Ya pakaaligwasan na pambilay tayo tapyano, ag tayo maniirap, yung yan una sa labat, at sararaya, ya kabyangan, na saratay tulong malapod gobyerno, ya pairapan ni, supakala at sararatan. Ay alabat na pensyon na senior citizen, mabaybayag, pairapan ni raratan, maminsan anggapo, talagang anggapo, ingan. Araratay, parad saratay, single parents. Yaon man process ira na saratay, papilis na dokumento da, balbalag sugagas to sundanan sa may awatun da, gobyerno. Ya mabayag ni iraratan niya iter. Anto ni iraratay, malapon na tulong gobyerno ya benepisyo kumon. Ya araya at apili o dino pinililang bangat so naiidan. So atan, yaloy libreng serbisyo at pangitulor na inatoy para sa maiirap ya pamilya bawat miyembro ya umpatoy at nakaukulan iraratan kwanda ya walay accredited institution ya ipumpon iraratan inerman ya pasanad bansa tayon Pilipinas. Akapasilong mat at satan ya serbisyo na tulor ya iter ya benepisyaryo at dapat magkapariho kwanda. Makaabil na libreng funeral services, kailangan isubmiti na pamilya iraratay unggundan niya pangkaukulan, valid ID, claimant o beneficiary certificate na impatoy death certificate, tan inisyo na hospital, municipal health officer, certification, malapod sararatay arumnirantan ya tribal or aminlatan, yan nakaukulan, ay iter iraratan at saratay otorisado ya totoo na DSWD o
manggawa mo na social case study, malapod social worker iraratan. Atang kunoy budget tutang kwarta tutan at singilan at DSWD. Nako, naane asumpalay lumpos, asumpalay bakas, agmuninala, itan niya pre-funeral services. Akautang kala. Yasay manunaang kumun dapat ya itered si katayo, aratay trabaho, aratay tulaya. Patay matla sa uuna anda. Although may kuwang kulante amin, patay. Pero dapat matkumon, aratay benepisyo niya, singa sararaya, su pensyon, tan arum niratan niya, ayuda ya araya at para labat nad kaalyado o kapatugan. At piano agmi masakbay si ipatitutan nakaukulan walara su maintenance to, walare panangan to. Aliwan sa may inununo tayong tampulsiyong pati kalata walay libre. Nako. Although preparasyon itan at sara unyara nun sasabirang kalamidad tagtimot lang tinibaga no kapigan iraratan unsabi lautla sa ipapate na sakit o no kapigan unsabi iraratan. Siguro wala mo't lari funeral home dita niya manggawa mo ilay programa da promo da die now and pay later. Nagaylaya wa yasin lilik na entayon na masinagam ya klasin pa nagbilay tayo ligan niya watan ya libre lararatan suwa nantakaw libre laratan ng kurakot na bilyon niya kantidad anti ibabaga na ICI dyan pa na maglay ng General Asurin angga po kuno so anang nangda ya kabyangan na sararatay politiko ya na-involve ada sarayan na bitlaran na malaknaban ya anomalya angga po ni kunoy anang nangda at sa gagawin balot ya pani-imbestiga at kongreso tan senado amay-amay kangaranan ya ipapalapag da araya balot sa manggagawa na investigation at satay ICI at angga po ni so nanang datan angga po ni so untalan ni bagadan malaknaban ni ebidensya kabyangan mo't latay ombudsman yaing kaput tula tate gagimira so untalan na pangibasura na sararamay kaso kinakan sila iraratan so dakit amin ya dakit numbers ya aka-assign at saray complaint siya impiled malapulad sa may September 7 to 16 sayan taon 2025 aya sinuspindi ni so dati polisiya ng dati na ombudsman Samuel Martinez ya araya automatically recorded tan i-process iraratan niya balon kaso. Kanyan sa resulta to, amin niya complaints ya impile during that period malapod September 7 to 16 at na-strip iraratan at saratay active status tan umpawil at samay evaluation effectively pinatunda so investigasyon ya araya at ungkukurangla at saraya kumunya kaplusan santoy kabyangan at sararaman so engineers kabyangan at sararaman so contractor kabyangan at sararatan so officials and contractors at alleged ghost flood control projects yamang kantidad na bilyon iraratan angga po so kaso halt pinatunda iraratan stop
Minsan ipapalapag na ICI, panamagla ng retired General Asurin, dating Jeep PMP. Ito ay aso rin ni Bongbong Marcos, ang ating presidente. Aso rin ng ating presidente. Ay nako, wala pa silang nakikita na ebidensya na magliling gapone at ate gagimira makapangituro na involvement kuno na sararayan ibabagan alleged official. Tamabata-batarla sang kanang nang muladtan niya sa direksyon walad kinan Speaker Romualdez, walad kinan Saldico, walad sararatay, walad Malacanang, pinatundadamot suntalan investigasyon sa kubanda irarata na tating gagimira. Kanyan watan so nagagawan malaknaban niya panrarali sa makapasinagam patas pati saray kabyangan na militar at naidanmet ng kakabalag ya pundo no abantayan nyo irarata na tatay gagimira so video yaman tutungtong irataragay opisyal na militar tansare kongresista tayo ya watan ipapasirayo so pinanaproba na bilyon-bilyon niya kantidad inter ed military. Yung papaway mo't natan niya wala ramot iraratan iya ghost projects. Nga pula, panon tila na ala sa hustisya according kina na Bob Marley ipapalapag to panon mo na ala sa hustisya no say manuuloy at sika at kriminal aman sutupet at ate gagimira. Paano Bob Marley? Paano mo naala sa hustisya no si manuuluyod sika at kriminal? Unyala tate gagimira so man dundun lan man dundun so irap tayo agtila talaga makabangon. Ang gapula ta sa ilalo ang timot lanti at mampasimbalo metlaya kumun so anak kaya nayarin bawiin so kagalangan na sa amaton niya pero mas worse mat from bad to worse so nagagawad bansa tayon Pilipinas. Walang tilay 35 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wadyan nire pakabat malalapod saray manangan tabay. Magkaandang buhay! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya.
Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat na gitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman ricado para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Si Julita Kilantang, 35 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Salamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! DWIZ. Only in the morning. 44 minutos, kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Ang sakit sa reaksyon ng Mr. Binjobi, si Manong Bin Jubiliano sa kwanto, imbagakla, we are governed by dogs. Kwanto, Okay. Wala tayo obituary portion na sayay programa tayo early in the morning. Aray public service. Laulat sa rarayay na andi pinablid bilay. Ipapakabat at saray kakanayon, kakaaro tan amin. Ya mikabat at si Mrs. Mercedes Morante Ugaban. Ya say tulurdan o October 18. Agaw na Sabado, tansay misa at gawon ditan at Old Cathedral, tan ipompon at Mount Zion, Bunuan, Dagupan City. Damot balat la impalapag dyan, antun oras sumisa. Pero usually, kabuwasan itan, di ba? Tayo antan, antun oras siya. Basta say impasabida dyan, at ipumpon no October 18 agaw okay niman medyo akasingit at sama apostrophe 7 a.m. Okay, October 18 at 7 a.m. sumisa tanjad Old Cathedral damisaan sanjad Mount Zion Bunuan Dagupan City so pangipumpunan. Likewise, papakabat mat at saray kakanayon, kabalos-balos sa ilinawan na Elijah Corpus. Inatimat na Oktobre 11 sa bangkay tunya at watan at Garden of Eden Hasmin Chapel. Sa interment cremation on October 19. Kaya impasabi ng Mildred Jubilianos tan si Amelita Sindanya. Okay, agtimot Antony balat no inerso aarulan o lamay ng former barangay Captain Rico Mejia. Tininala so details pero sigato so nandimutla bilay lapulantid karakal na unyalaran na nanunung tayo da Facebook ya araya at mi sisimpatiya da pamilya tan mi kokondol da kinan former barangay Captain Rico Mejia.
Sa ikwanan, Madam Rich Baruso, walalay makilot ya ginawa na ama akin at imbuto ni so anak. Actually, adakil sa abudol. Adakil sa abudol, satan. Sa ibalang tayo, at manguman. Sa ibalang tayo, at may mampasimbalo, tan may ibangon, sudayo na sa amato niya. Pero, tinagmaliway. Tinansumpalan tayo at ate gagimira abudol tayo. Mas worse ni manaya. Sa may ama. Sa tutukoy yung dadya, si President Bongbong Marcos. Mga 26 years at power si President Marcos. Pero ay taloy taon labat ni at pakapanyarit mas grabe la, trilyon la. So na kukurakot siya kwarta samantalang nun si amato niya bilyon lang bangat. Okay? Si Noel Mejia sa nanimot so ipo-forward to chat message sa balang ko may lamay tan na tulor nan kanayon to. Aray, dumirengal tayo ditan at barangay Salaan at balay na Mangaldan. Kumusta kila namin ditan? Walay nawat kun sulat malalapod sararatay concerned citizen ditan ya ipapasabida so untalan problema na sararayay kabyangan na Tricycle Operators Drivers Association ditan at barangay Salaan. Kontud sayan sulat simulatak at si kayo tagabay kon imalasakit iray dakil yamanag tricycle ya awalaan na problema at barangay mi makasangag at abuso ya gagawan na saray opisyalis na tuda at barangay Salaan Mangaldan Pangasinan. Balit ang takot irayan manreklamo at saray opisyalis. Kanyan, si kayo, so sininggeran ko taantak, yan natulungan nyo rayan awalaan na problema at sarayan opisyalis na tuda. Say manag-tricycle, ya ka-member da, ya akapan bayar la na membership fee, ya mang kantidad na 2,500 pesos. Balag may membro kalabat at tuda, 2,500 pesos la, so bayaran mo. Timunda labat ya mampasada, at loob na sakitaon, biglan ikalandalan member, agdala pampapasadaan na sarayan opisyalis na tuda. No ag mambayar lamat, na membership pito ta triple eda samay imunan imbayar tula eda impan miyembro to. Sa pangkalawangan mini arayan member na upot supundo na tuda. Ang gapoy nanengneng yan ang gastusan eda bitlan pundo. Saray asingilda at membership fee. Sir, agyula ibabaga so nga rangkon ng sulat at saya lapod walay pagkasiga-siga na sarayan opisyalis na tuda. O, balita ni yaaraya mansusukbit ira kuno ditan. Kaya at nalapo at sakay residente miyembro na Tricycle Operators and Drivers Association ditan at barangay Salaan. Membership fee 2,500. No pigara kayo bilang nga tumatricycle ditan. No pigara kayo bilang nga tumatricycle ditan. No samplura kayo ada satay 2,500 balbalag la 25,000 latan.
Paano to no 50 kila, di 50 mil mutlatan. O ano ba inti kayo? 50 mil. Pigara lamay kinay, 250,000 la. Ay balbalag. So, naawat yuran na membership fee. Yan nyo laya ba inti kayo? Ya kabyangan na tuda, that is 50,000 pesos. Tama ba yung kwenta natin? Wala kasi akong ligaho dito eh. Samplura at sa may 2,500, that is 25,000. So, no ba intira, 50,000. Nakartutan balit ya pundoy. Anto'y ginaway utsatan. Ya pundo yo. Naman bilang wala rin miyembro yo, ya aduralan. Aputeray rayos. Narapan spark plug. Tuni arum na tanya, klasin na nayarin na diferensya na saratay luluganan da. Wala kasi. So, isabot yun sararatan niya tulong yo. Ada sararatan niya pundon na kinukulik tayo at saratay membro yo o dino iner sunang gamitan yutan. Tutupot tilang bangat kasi rireklamo da. Agla makapampasada, imesa kaya membro, siya bibilang ng sakit, aga ng pasada, kalumulay nga ranto, no, aglamot mamparehistro, at mambayar lamot na 2,500. Ang tatimot so irap, nabilay na sari man nag-tricycle, amay-amay kayo, yaman tricycle, turnuan so panangala na sarate pasahiros, kanyang mulmulag, so unanaal mo tayo, boundary lang bangat, aperditila, o gasolinam ni, anto isumpot mo natan ng pamilya mo eh, maswerte ka lang, maka 300 ka at loob na sanagaw. Di ba? O maswerte ka lang. Kasi napapansin ko raya tuda mo dyan. Arum niya, kintakada kanto, walay tuda eh. Amin latan. Kada kanto, wad talararaman, manggagawalara na sari-sarili dan tuda. Manggagawalara na sarata asosasyon da. Pero aya bala tayo, tayo antay pikakabat tayo ditan at barangay salaan, although aramay ibabagak lanti, na ay iimatunan kumot, singa ni putuda, Aya Fernandez tuda, watan ira mantuturnuan iraratan. Nuiba tuda. Inerkaman niya pasen. Turnuan itan. At adakdakel so tricycle ya kaparada, mga 20-30 iraratan niya tricycles. Ya, walay tricycle ya, dyan nipo tuda, walay tricycle at tagay, wala inipo. Wala mat. So tricycle along jad kalsada Arellano. Watamut iraratan niya manaalagar mo na pasahiros. So, mangkumul kayo nasari pasahiros. Pigara labat. Sunaal mo nasakay tricycle driver. Maswerte ka lang no maka 300 ka ed sanagaw. May kuwang kulang wala. Boundary, pigare boundary lang natan. Either San Lasos or 150. Kasi gasolinam niya eh. Pigara ni nakirat satan, ya isumpot mo dabong panangan na saray. Pamilya, hanggang po kulang itan. Kulang. No kamot makabayar na saratay registration fee. Agda kamot pampasadaan. Sabaton da kamot. Agda ka palugan na saratay pasayros. Paano tuloy pambilay tunatan? Teka para yun to ya say anta to labat mo ya source of livelihood to niya pangalaan to at jad pan tricycle. Et ang kakabalang susisingilin nyo ya kabyangan ni nasatay registration okay lang ba't itan? Basta walay pakanangan no atan niya registration nyo at gawin yung pundo ya singa kooperatiba yutan napabalag yun eh. Pero no atan at butang labat la, nasara opisyalis na tuda ay alagmet. O baka gamitin nyo labat iraratan at socialization, alagmet. Kanyan panawagan daya si rin, panawagan. Damot la ni sulat, no, si paingaran na presidente tuda ditan at barangay salaan.
Ang panawagan ti pa at saray kabyangan na barangay officials. Yan nangyari ayos yulaya ya problema ditan tapi hanggang pala pansisibugan. Siyempre sa sakit o nakaukulan tumot sa mananap bilay para da panlagpot na pamilya to. Ay nusubulan mo mananap na pambilay tutan ay aliwa. So pansumpalan to, di ba? Apiano ang kapulay pangkukulkulan, dapat naayos komunitan na opisyalis na tuda and likewise sa kabyangan mo at nasari barangay officials. Panawagan ti palambangat latan. Thank you da sayay ng sulat at sikatayo. Ay mangipapasabi na sararatan niya problema yo ditan at barangay Salaan. Ditan ada balay na Mangaldan. Good morning Manaya. Sare pinablin dumurengel tayo ditan at barangay Salaan. And amay kalsada yu ditan nya kolay ken. Amay undalang kad salay paulatan da Salaan wala may nakplag ya kutsi ditan nya inatayan to may pasayros tutan. Kailangan nya kargaan nyo nasaray signages itan so taytay ditan. Kaya wag ang makadisgrasya paluri ka tay maawang imay karsada sa ilalo mo marandan taladalan tamaawang may kalsada manaya maingat iman so taytay. No nilawang ka na nabanggam imay ditawag tutan mulmulag ya ang kapirillings to o do nabanggam iman napigar ka kanyan kailangan walay silaw tutan walay signages dararatan walay warning sign ditan tapiano sararatay tricycle drivers rarate mampapasada yung dadalan ditan na dabilan mulmulag ya taytay mo at piga sa mga dwaran metro ditan adisgasya may sa kay SUV na plug. So imagine newtan. Kaya dapat araratan kumun at naayos na sari barangay officials yo. Importante so general welfare na saratay kabaranggayan nyo. Kaya panawagan lambangat siya, panawagan. Eksakto alas 7 so oras tayo. Aram niran impormasyon na balita. Okay, nanchat na si Noel Mejia sa ikwanto. Si dati na Kapitan Rico Mejia sa bangkay to niya at watan at residensya da bunuan na katakdang ditanda ko no lalamayan. Incomplete ballot simpawit mo dyan Noel kapigay tulor. Kapiano anta nasaray manangaro mi ambagya at kinan former barangay Kapitan Rico Mejia. Eksakto alas 7 so oras tayo wadyan nire pakabat malalapot saray manangantabay. Time. It is now 7:02. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos, hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuha ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flordelisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako tada karindiriyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nanggagak ti radyo dato'y agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko. Idi nagtumarak. Manungal daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas. Tapno maikat mat dagita rik-rik na inyong saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Okay, follow up sa may announcement tayo kinan Cap Rico Mejia, former barangay captain sa ibang kaito watan dabong dadbunuan katakdang tanod bunuan giset tan sa pumpon October 18 oras na alas 7 kabuasan mi sanda kunod abong tan ipumpon ditan Mount Zion. Okay. Daklaray mangilulugay, daklaray mangipapasabi na public service. Mangibasa tayo na pigarat saray avid listeners tayo. The first shall be the last and the last shall be the first. Deo Valdez, si GM Ballesteros, Jenny Cruz, Cristina Ocampo, Pano da Quinto, si Kuya Emmanuel Corrales Ditan, Dali City, USA, California, USA. By the way, welcome home, balikbayan, si Sir Bobby Chua, nalapuman od Chino Hills, California, USA, Wadyanatan, at siyudad tayon na Dagupan. Welcome home. Balikbayan Sir Bobby Chua, and likewise
Good morning, kinan Boss Peter Fernandez. Maliketak, ya pituyawang kayo, Sir Bobby Chowa. Bayag, ya panaon, yag tayo akapan tutuyaw. Sa ikwanan Kuya Emmanuel Corrales, makapa aburido so the big one. Anggad 8.4 kuno so nalikas tayo ditan eda Pangasinan. Man alerti tayo, dasal so makapanyari ed amin. Okay? Si Marlon Rosal, Lita Santos, Maxi Soles, Oscar Dolormente, Charito Lumibaw, Jojo Bauzon. Bawat segundo may Armando, si Ernesto Musada, si Gford Sandoval, Rosalina Aquino, Marites Soriano, Aldrin Pereras, si Daily Norsagaray, June Agas, JG Gamboa, Ram Velasco, Roberto Nimer, Alex De Vera, tan amigo Irenyo Velasquez. Congratulations sa anak to niya na bugada at si kato amoy provincial administrator ditan at Cavite. Kaiba ng Governor Arigones. Si Cornel Tirao, si Marbil Gonzales, Steven Garcia Jr., Benjamin Gahito, Master Sarlo Gonzales, Jerry Abalos, si Tonton Llamas, tan si Engineer Bobby Llamas, Engineer Ramilo Suriano, ang kabalog signal to dita na Darkyo Isalukaw, si Bads Vidal, si Jolene Santipuloy, lulugay ito na happy birthday si Jenny Jean Bukaloy, itanad Poblacion Weste, si Javier RJ Reyes, Daniel Ritzter, Cecilia Morante, si John Dexter Kalimlim. And congratulations manaya kinan President Nielsen Yu Chung Chan, si katuya natan so unsublay President-elect na Rotary Club of Dagupan East. Rotary Club of Dagupan East nagawa so induction na ani ditan Kalasyaw. Okay, basan tayo so Rotary Club of Dagupan East 54th Induction and Turnovers Ceremonies Unite for Good na ani ed oras na alas 6 na labi ditan ed Kalasyaw ditan ed Cox Pavilion na Kalasyaw. Tan amin at sari kabiyangan na miyembro na RCDE o formal attire kuno, black coat tan cocktail dress. Congratulations sa President Nielsen Yu Chung Chan, 54th President na Rotary Club of Dagupan East. Early in the morning. Good morning, Matt. At kinong kagawad Bona Mendoza, san si Remedios Mendoza, Nardo Tibay, ang pinakamatibay na Nardo, si Glinda, Juju, si Arthur Maramba, tan Sophia Mamaril Matias, tan si Merlita Bernal.
Good morning met at saray kabiyangan na RDS ditan at Nipo. Si Maria Leonora Lorenzo Esbra, AG Manipod. Si Pahardo, si Alcantara, ratay security guard ditan at Nipo Mall Robinson Department Store. Si Mian Landingin Castro, si Edwin Siralde, si Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Robert Aguado, Rodolfo Fernandez, Servando Palma. Fernando Espinosa, Mel Baclores Serna, Glenn Soramillos de la Cruz, Agawad Merna Esteve, Servisyong Bambabilis, si Ma'am Jinky Alagadan, si Glory Sanchez Maramba, si Ambi Cantago. Good morning. At lawas pandirang alyod sayan programa tayo. Thank you very much. At si kayo namin. Walang tila 19 minutos kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Mga kalawit kuno'y kamantilis, Spassky Demonyos, kuhanan na Lawrence Stonebridge. Okay. Ulatila lamat at baloy na Sampabian at mayamay so ipopost ng Municipal Administrator Johnny Paraan at saratay alleged irregularities and anomalies at abitlan baloy. Antayo aya so kini makapasinagem ada say nagagawad tan ada baloy na Sampabian pero maganulang bangat walay maganat ya singit ng Nida Siapno o Mila Siapno Gomez. Happy birthday ko no kinan Romeo Gomez tanun sisingit mat si Ramil Velasquez. Okay, si Johnny Paraan at Municipal Agriculturist ditan at balay na Sampabian. Babanatan tunatan so administration ng Mayor Agbayani tan si Vice Mayor Tadwaran Agbayani sumanuuli natan ditan bali na Sampabian Vice Mayor Constante Agbayani tan si asawa to si Mayor Agbayani si karasumang papagalaw Sampabian respectively. Pigara laraman suwa in expose ng agriculturist Johnny Paraan. Dakil ni irarata ipapalapag to wala lamat so talaranan tayo ya inkwanton expose to ya nagagawgawa ditan at satay National Irrigation Administration. Pero natan ay papalapag to ay so new public market ditan eda barangay Kayanga tansatay Rural Health Unit eda boundary na barangay Lipit tumeeng in Malug Sur kaya eta aplan itan walara kwanto si papalapag tun aya at stories of broken promises to the people. Aya gasumpal iraratan niya bitlaran pormisa at saray umbalay yasatan niya project satan na public market at pinunduan na liligadad masulok ya 100 million pesos ya inalatan at panamaglay na loan
the Land Bank of the Philippines. So abitla ya public market. Aya kwanto ya proyekto komon at mangiter na say progreso tan malaknaban ya marakep ya serbisyo bangbalat at sarayang kaplusan at singalabat la ya empty shells iraratan ya akaalagay buhaw ang gapo aga nagagamit tanadamage la iraratan ya bitlan edipisyo o proyekto ya sikatutan so sasakbatan kwanto nasaray taxpayers burden ya sasakbatan nasaratay taxpayers saya ya balon na public market kwanto at ginawa to modernize commerce bangbalat agmet la makapansi serbi. It has never truly served the people. Apaulyanan latan ya araraya amin nagagaygayla sa abitla ya proyekto kurudod latan yet kwanto sa balay sa local government unit at mambabayar na satay binulan adabitlan ya loan babayaran tutan tan agmet balat makakalmo so abitla ya tindaan. Supposed to be atan ya public market as income generating project itan. Amay in loan mo ya kwarta land bank ya liligadad mga 100 million according to agriculturist Johnny at saputan bayaran mo't lamlamang nasatay market no pigare na almo saratay wadtan rentals taxes permit no pigara bilbilang itan sikatutan si ibayar mo samay loan mo land bank pero jat sarayang kaplusan lapulanti nagagamit itanya market agay-gay la kwanto na dudural-dural la kurudod la sa imang babayar natan saray umbalay jat panamagli na saratay bisda si katutan si ibabayar da at samay loan da at lambang ya supposed to be bayaran kumon na satan ya abitlan proyekto ya bilang sa kaya income generating project. Angga po, aperde, araratan kuno ya promisa at abuyak, broken na promises ya ginawa na saray agbayanis. Another, itay Rural Health Unit 3, ya aya kumon at sikatuya suwa mangiter, manakapan asikaso na saratay abig laman bangbalat araya mantuterter no unuran nang collapse la kuno iman su bubi dato niya making it possible for residents to seek help there kwanto despite the sararaya kuno na problema sa kontraktor at binayaran niya tampol ya binayaran sa ordinary citizens, si karaso mambabayar nasatan niya bitlaran wasted resources tan lost services. Sa itapat, Mr. Paraan, Johnny, amigon Johnny, sa itapat, supay kontraktor tutan. Supay kontraktor tutan niya bitlan public market, tan satan niya bitlan rural health units. Siya kasi having their cake and eating it too. Ang gano kuno ya wadtalan na manter-ter itan so abitla ya rural health clinic tanang kulaps laraman sububi dato at binayaran ni kuno iman su kontraktor. Aliwala ba siya kwanto ya pilyor nasatay kontraktor planning
aliwalabat kuno ya pilyor na satan ya bitlan na kontraktor na gaingan magan walang bungat walang tatawag malapod Amerika. Despite kwanto at sararatan niya problema sa kontraktor at tampol ya binayaran ya araratan niya wasted resources and lost services. Aliwalabat ya pilyor na sa construction or planning at pilyor na sa responsibilidad. Responsibilidad na sararamay nantiwalaan na saya na proyekto tapiano na protektaan so public funds. Ipapalapag to Yasayan Health Center ginawa not to serve the community but to line the pockets of a few. Gabay ito ibaga ng kwartaan lambungat. So pa kasi, so nang benepisyo at sararayang proyekto. Okay? Sa ikwanto, the answer is painfully clear. Taatan at intiwala kwanto at saray, totoo. Aratan, responsibilidad, yang itiwalaan at saray, totoo, yung mamprotekta kumon na say pundo na saray umbalay. Bangbalat atan niya bitlan health center kwanto aga ginawa yaman sirbi at komunidad no againgan atan at pangkwartaan na pigara labat latan. Siya pa kasi so nang benepisyo at sarayan projects. The answer is painfully clear kwanan agriculturist Johnny Paraan. So para tayo ng tiwalaan si Rina na umbalay ditan, yaman protekta ada pundo tangkaban na balay. Supatan so ng tiwalaan nyo. Atala so tutuko yung tura. At ating igagamira. Are contractors, tansare official ya ginanatandatan kuno yung proyekto para pakalmo anda. Legan niya ang gapoy nagawaan na publiko ya babantayan labat iraratan ya akanganga. Wala rin ipapalapag to nilirat sa harate kaso ya Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act number 3019 ya abuson ya kukundinaan ya kukundinaan iraratan ya bitla ya panag-abuso na sararayan public officials. Ay tutuputan at ating agagamira ng agriculturist Johnny Paraan. Araya sa walad bunag na sararayan na proyekto at nayarin unarap kwanto at the serious consequences na ipatuloy itan sa bitla ya hustisya. Walalara so apektadon pamilya ya araya ng babayar at panamaglay na buwis hilaloan niya sararatan niya marakip irakumon niya tindaan tan health clinics bangbalat nanangning dalabat irarayan constituents datan niya sa kwartada kwanto at asayang iraratan ya ginamit ya pundon pampagawa na saratan niya bitlaran proyekto. Makapasakit na linawan, napilat-pilat so pagauto. Ya nakabatan iraraya ya arayan totoo at raise thy voices datan mantupot irat sararatan niya projects at imbis kumon niya saraya at maningal at bangbalat they are open silence threatened or branded as troublemaker. O sige ba ito ni baga numambilang sika i-expose mo raratan ipapalapag mo raratan sa itawag dat sika troublemaker.
wala ni supantaktakot kwanda eda si kaya mangipapalapag at saratan. Kanyang tatawagan to, ira opisyalis tansare citizen to ya unalagay, ya kabatan su katuan. At sararayan na proyekto, no kasi nakaukulan, pangkaukulan jad bali na sampabyan, aya kasi ita duga eda plano, o ginawa labatan tapyano pakalmuan. Sa itapot balat, wala tala so ang ipile na kaso kontra at sararaya. Manunaan lawas amay mangi-expose, mangipapalapag at saya. Ang ipal na kasi, wala tayo impile ya kaso na si agriculturist Johnny Paraan nilira eda satan, tutuputan daya. Kwanto jay tawagan tila kwanto ya Curly Paraan, aliwalan diskaya, Curly Paraan, paano mag-star witness la kuno, so abitla ya agriculturist officer. Gaano sikat wala, so mangipile the ombudsman na saratan na kaso o dino inirman ya paimbestigatutan edin BI, irararatan niya sangay na gobyerno, tapi ano napapaway tayo, iraratan niya ibabagan alleged anomalies or irregularities. At watan lanti, no sika at mangipalapag no niya, takotan da ka, silinsyon da ka, ibagaran sika magulo, aratan si papalapag. At ibabagak lanti, tas ikatumot natan so inidan na sa memorandum, ya floating status at sarayang kaplusan, in the exigency of public service, kuanda, you are hereby directed or assigned at office of the mayor, dimangka, tapiano na bantayan da ka, at angga po, so nagawa mo na mangkalkal na sararatan to kamanlaratan, ya, nayarin record siya, i-expose mo lalamat against at sarayay sa nasawan agbayanin manuuloy ditan eda bali na sampabyan. Pero amalante, wala memorandum to, inakal dala as municipal administrator, inyandad floating status, inassign da eda mayor's office, agga po, agla makaloob, bawalan uloob do opisina to as municipal agriculturist. Bawal, paladalabat may gamit to, pero panggagawin da na report, malapod sama inyurong to, nanturaranan so dole out, donated, onto kamalang pundo, ayan nayarin ng gastusan na ginagawa tong proyekto, ipapa kindata report dat siya to, auditin damit natan at sarayan kaplusan. In the exigency of public service, kanto, inawit dan mayor's office, ang kapitrabaho tumambalat, bantayan dalabat, apiano ag makagalaw. Kanyan siya advice tayo lanti, if you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Get out of the institution. Kalka, the institution ta, kaiba mo't lang lamang, you represent the institution at sarayang kaplusan because you are still a municipal agriculturist. Ang kamanuntan, ag mo nagagawa naman sa trabaho. Natan, if you get out of the institution, you can condemn to your heart content. Ipaway mo lang na minitan, ipail mo lang kaso kontra sararatan, ya sanasawan agbayani. Total, katumutan si ipapaganan na Presidente Marcos, idalam nyo kanto, isumbong sa Pangulo, ang nakikita ninyong mga anomalya, irregularities sa inyong lugar, nyala, Inga pula tati gagimira, dan agriculturist Johnny Paraan panamagli na social media ipapaway tularatan. Dan anong nang dararatan niya ipapaway to, danday memorandum, implode the municipal agriculturist, inakal daditan, floating status, inawi the man at office of the mayor na piyan nabantayan da. Dakil ni,
Dakil ni iraratay exposto. Kapigan labat iraramay binabasa tayo ya exposito tati gagimira si kwanto talaran na mo lamot. Talaran na nyo lamot. Itay expose ko yung nagagaw-gawa at National Irrigation Administration kwanto niya. Pero impailan dalabalat amo na kaso. Say ang ipail eda si katunya si former retired judge Attorney Dodillo. Gagawang ko'y pulaing makalanin na full details itan kada ulati mo ditan at bali na sampabyan ang kapoy nasabi tayo kaya singa si Vice Mayor Agbayanig tayo nasasabi lanang ganta na ani ta sisyon da baka nataimingan tayutan at naalati mo su reaksyon to chat ko mo si Councilor RP ya nunayarin na ala so number na mother ton si Secretary Rodora Lapalo tapi makapang maka kinak na sa appointment makapikirawa na appointment tapi na interview rarayan official batanday rarayan ambulat ya akusasyon ng municipal agriculturist Johnny Paraan palurimutan kabyangan na gobyerno labanan to so kapara to opisyalis sa gobyerno. Bakit limilindo lang kamera natin? Ang ginagawa mo na naman dyan. Kapag ka nagsasama tayo, inaamno mo ako yung dinidistract mo yung programa ko. Nangangati na naman yung kamay mo. 39 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Okay? Public service tayo sa mother ng amigo Joey Daroy so Andila at Bilay si Madam Mother Belen Daroy si kato so Borol alalamayan ditan eda barangay Tubeng eda Bungda tan say pumpunto niya no agaw na Sabado Oktubre 18 ed oras na alas 2 na ngaram ditan ed Eternal Gardens. Condolence. Our sincere condolences at pamilya ng Mother Belen Daroy. Lord kinan amigo Joey Daroy. Walang tilay, 40 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan, panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning, wadyan ipakabat, malalapod saray, manangan tabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands.
Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Binorenda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS TWIC. Orly in the morning. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. When it comes to long-term plans, choose the one that stood the test of time. For nearly 50 years, Eternal Gardens has been a trusted partner in giving peace of mind to Filipino families. Buy a memorial lot today and enjoy big savings with our 49th anniversary discount treat. Available from August 1 to 31, 2025. Prepare today to ease tomorrow's worries because wise spending is wise investing. Eternal Gardens, steadfast at 49, stronger toward 50. For more information, visit Eternal Gardens at A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City today. Developer Eternal Gardens Memorial Park Corporation with HLURB license to sell number 18980 and 32531. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Orly in the morning. Siyamiran minutos. Ante siyaman alas 8 ada kabuasan pa nang ipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Okay, another necro public service tayo. Obituary lang mo siya, obituary. Okay, labay min ipakabat kasi agitayon si Salvador Saldi Siraldi at Nandilad Bilay ng Oktobre 8, 2025. Tolorto no Oktobre 16 at oras na alas 7 na kabuasan. Nagawa sa misa jad Bunuan Binlok Paris at 8 a.m. in San Diretsula at Mount Zion Kayari na misa. Inerdabalat lalamayon niya ay Amatoni. Inersu panlalamayan da kinan
Saldi Siraldi. Si kato naandilad bilay naataki na kabwasan. Atake kabwasan ng oras na alas 5:30. Kapigan niya balot magano ata na pong kumay. Agaw na Miyerkules last week ni October 8 na andid bilay oras na alas 5:30 na atake at puso. Okay, no Sabado at itupot ko pa yung kinan Dr. Glenn Soriano no akin at sa rayay unyaran na sitwasyon at no na atake ito at kabwasan. Kabwasan. Aray anom nira greetings sa nasaray avid listeners tayo. Aray watan ira lawas mano suporta Jomar Mark Landingin, Lynn Coronel, Pat Molinaong, Eva Mendoza, Ariel Bandong, Renato Jubillanos, Mario Ico. Happy birthday at kinan Maridel Oviedo Peralta. Greetings manlapod kinan Naria Siapno. Si Janky Moyal, si Janice Moyaldi Enriquez. Okay. Wala ko ninyo arrival di Tanad Burgos. Para may parad sari kids. Cesar Patane, paring Noel si Merly Lomboy ditan Barangay Wood, Ramil Velasquez tan si Marieta. Good morning at kinan Attorney Alvin Gonzales, Sergeant Esteves. Tanagkalasyaw tan si Jojo RP ditan Santa Barbara. Si Attorney Alex Norman Lumboy. Si amigo tayon Lito Corpos ditan Alaminos. Siyempre si Julius Carreño Lumboy, si katoy manggagawa natin na saramay tiles ng Carlito Corpus at si Bicha Aliho. Ang kapulay malaam yung oras tayo edasayan na programa. O ila kumon yan ni pasabi milamot iray manunaniran impormasyon na balita saya na programa tayo. And by the way, suspended imay no plate, no travel policy. Ipapakurang natin na sa LTO. Good morning met at kinan amigo Benji Tan. May tawag to pasalubong mo yung sukulait. Mahirap ya pardo-pardoan kanya hindi ingato mila tam mga bay. So no plate no travel policy suspended ni na LTO ta marakap may ibabalikas to agtumot kasalanan iman su owner na bitlan motorcycle na mambilang at nayaring delayed. So, pangiter na sararatay plaka, plate, malapod LTO o malapod sa may
ang aliwan na abitlaran duluganan or either atan at gagamitin mo at pantrabaho na sararatay manguusar na arayang bihikulo kanyan dapat idanira na palugit suspindian nitan piano makalmumot ira yan na usar at pambilay marakap man niya desisyon na sa kabiyangan na LTO. Walalay balo ya kini arisapol ira kanya na buwas ipatuloy tayo tan si katulawari kung may first topic ko pero asaglawik kinang ko padalan ko. Okay, good morning daw kay Papa Joey Quizon, happy birthday ditan at Lukaw Sitio Bitukong balag ko nun salamat Juanan Ebe sa Bilyamil. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Sa amigo your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng